जय श्रीराम। आपणकर आज दिन शुभमय हो। ओडिया आस्ट्रोलोजी दैनिक राशिफल कार्यक्रम में हेमंत कुमार नायक आपण स्वागत जनावि। आसतु जाना आज राशिफल। ता पूर्व जाणीना कौन रही पंजिकार आज ग्रह मानक राशिचक्र स्थिति और चंद्रकर गोचर फल क्यों राशि प्रति हेब अत्यंत शुभंकर फलित और गणित ज्योतिष शास्त्र मतरे प्रतिदिन राशिफल चंद्रकर स्थितिर गोचर फल भाव में प्रकाश कर जाए। राशिफल 26/4/2024 रही बैशाख कृष्ण पक्ष रही। सूर्य उदय समय 5 घंटा 24 मिनिट 31 सेकेंड और अस्त 6 घंटा 4 मिनिट 27 सेकेंड रोच। मेष 13 दिन अच्छी द्वितीया 5 दंड 31 लीता पर्यंत भोग रोच 7टा 37 मिनिट पर्यंत रोच। अनुराधा नक्षत्र 57 दंड 0 लीता 4 घंटा 13 मिनिट पर्यंत रही। बिछा चंद्र 60 दंड भोग हो। बिछा धनु मीन राशि घात 12 रही। दिवा 8टा 32 मिनिट मध्य शुभ बेला रही। 8टा 32 मिनिट गते 11टा 42 मिनिट मध्य काल बेला रही अशुभ समय। आज दिन में बोईती कखारू दिवा 7टा 37 गते पोटल भक्षण निषेध रही। मेष राशि बृहस्पति रवि अवस्थान अष्टम क्षेत्र में चंद्रकर अवस्थान बिछा चंद्र दिन सामान्य असुस्थ अनुभव करें। आपंकर अग्रगति को प्रतिहत करें। यातायात जानवाहन क्षेत्र में सतर्कता रही। आपंकर प्रति कहार छल कपट भाव देखा दे पारे। ईश्वर प्रति समर्पण भाव रखु। सबू असुविधा प्रतिहत हो। कहारी असुविधा साहाय्य करंतु मन खुशी रहिबो। अर्थ खर्चर दिन रही। परिवार कहारी तथा जानवाहन बाबद कौन खर्च हो पारे। आय अनुपात व्यवहार अधिक रही। स्वास्थ्य जत्न नियंतु। पारिपार्श्विक परिवेश सफा सुतरा रखंतु। आज दिन में कवि गाल्पिक लेखक लेखार कौन शैली नूतनता हो पारे। पाठक मन मोहित कर। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में चेष्टारत रे। सफलतार दिन रही। महिला मानकर पिलामान प्रति गुरुत्वपूर्ण दायित्व तुलाइबे। बाहर को जीवाकु थिले सतर्क रुहंतु। गो तथा पशु संपदर लाभवान दिनटी अच्छी। विद्यार्थी मैंने कौन कंप्यूटर बा लैपटॉप व्यवहार करुले सठिक व्यवहार करंतु। शुभमय हे। आज दिनटी शुभमय करिया अनाथ आश्रम किसी दान धर्म करंतु अत्यंत शुभफल हे। मेष राशि शुभ रंग धला और नाली। शुभ संख्या 168। वृष राशि क्षेत्र में कौन रही आज आप दिन दिनटी उत्तमता रही। शुभ फल प्राप्ति कर्म आग्रह धर्म भाव और बंधु प्रेम इत्यादि शुभ फल मान रही। दिनटी आयुष्मान हेबे यशस्वी हेबे लोकप्रियता अर्जन करेंगे। कर्म चंचलता रहिबो। सरकार अर्थ प्राप्तिर जोग रही। चित्त प्रसन्न रहिबो सुस्थ रहिबे। दयालु स्वभाव रहिबे। व्यवसाय रे लाभ। आज दिनटी भोग विलास पूर्ण रही। परिवार स्नेह श्रद्धा वृद्धि घटव। सुख समृद्धि वृद्धि दिन रही। पारिवारिक जीवन स्नेहपूर्ण नूतन उद्योग पर चिंता करेंगे। समाज सेवा नियोजित हो पारती। पद मर्यादा लाभ दिनटी अच्छी। सेवा क्षेत्र में निजक नियोजित करेंगे। अंशधन वृद्धि घटव। व्यवसाय रे लाभ। विभिन्न दिगरु अर्थ प्राप्तिर जोग रही। महिला मैंने दिनटी खुशी अतिवाहित करेंगे। आज दिन प्रशासनिक सेवा साहित्य समाज क्षेत्र में अग्रगतिर दिन अच्छी। पशु संपदर विकास घटव। खेलाड़ी माने दिनटी अत्यंत शुभमय अच्छी। राजनीति क्षेत्र में प्रस्तुति योजना करेंगे एवं कर्मी मानकर साहाय्य सहयोग वृद्धि घटव इत्यादि शुभ फल मान आज दिन में आपणकर रही। दिनटी शुभमय करिया प्रभु श्री जगन्नाथ कृपा लाभ करंतु अत्यंत शुभमय हो। मिथुन राशि कौन रही आज दिनटी आज उत्तमता अच्छी। शुभंकर रहिबो। पारिवारिक स्नेह श्रद्धा नूतन योजनार प्लानिंग रही। पब्लिक कंटाक्ट भल अच्छी। ऑफिस वातावरण उत्तमता रहिबो। ऑफिस वातावरण भल रहिबो। सहकर्मी मानक सहित खुशी दिनटी कटिबो। चिंताग्रस्त थे मुक्ति मिलिबो। भाग्य आज उत्तमता अच्छी। पड़ोशी मैंने खुशी रे। अर्थकार सुधार आसो। छात्र छात्री मैंने इंटरव्यू जोगाजोग इत्यादि
शुभ फल प्राप्ति नूतन निजुक्तिर सुजोग आसीपे खुशी खबर मिलवा प्रत्येक क्षेत्र में दिनटी भल अच्छी महिला मैंने खुशी रहीपर आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करेंगे महिला मैंने पिला स्नेह श्रद्धा खुशीर दिन रही छात्र छात्री मैंने एग्जाम तथा एंट्रांस प्रस्तुति पथरे आगेबे व्यक्तित्वर विकास घटव आर्थिक अभिवृद्धि जोग रही अचानक धन अर्थ लाभ जोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस करुले लाभांश वृद्धि रही आज दिनटी माली मुकदमा कलह इत्यादि आपस बुझाणा करनबार दिन अच्छी खेलाड़ी मान अत्यंत दिनटी अनुकूल रहिब सफलता लाभ करेंगे दिनटी शुभमय करने मंदिर में किसी दान धर्म करूँ अत्यंत सफल हो मिथुन राशि शुभ रंग सबुज बंधरा शुभ संख्या 3-5 कर्कट राशि आज दिनटी मनर भाव अस्थिर रवास्थ्य चिंतित रहीपारती कर्मक्षेत्र में मानसिक अस्थिर देखा पारे राजनीतिक तत्परता वृद्धि रही निर्माणाधीन कार्य बाधा सृष्टि देखा पारे व्यवसायगत कार्य अंशीदार मध्य मनोभाव अस्थिर रुक्तितर्क हो पारे पड़ोशी मानक व्यस्त विव्रत रे ऑफिस वातावरण शांत रखा चेष्टा करूँ अधिक अधिक काम रही आज दिन में साहस प्रशासन क्षेत्र में कार्यभार वृद्धि घटव चल चंचल रे कला साहित्य सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्यपाई मन व्यस्त रही पारे पारिवारिक स्नेह श्रद्धा रक्षा करने चेष्टा करूँ महिला मान आज दिनटी साई पड़िशा अप्रिय भाव रही कार व्यवहार आपन खराब लगे यानी यात्रा जोग देते निजर प्रति सावधान रुहतु विद्यार्थी मैंने मनोरंजन क्षेत्र में आग्रह प्रकाश घटव आज दिन शुभमय करने शिव दर्शन तथा बेलपत्र धूप दीप दी नैवेद्य करूँ अत्यंत फलप्रद हम कर्कट राशि शुभ रंग धला और नाली शुभ संख्या 2-7 सिंह राशि आज दिनटी कलहपूर्ण मन हुए कार्य अस्थिरता तथा असंतोष भाव प्रकाश पाइब तर्क वितर्क क्षेत्र ओहरी जातु असुविधा रही बजार घाट चालीचलन क्षेत्र में स्थान मानक बजार घाट गुलिखटी स्थान मानक निवृत्त रुहतु छोट मोट कौन कथार चिंता मग्न हो पारती पारिवारिक स्नेह संपर्क आज दिन रक्षा करूँ अर्थ व्ययर दिन रही यातायात क्षेत्र में असुविधा अच्छी सांगर धरथिबा कौन अत्यावश्यक द्रव्य हजाइपे भूली जापारती प्रत्येक कार्य प्रति ध्यान दिंतु दिनटी सतर्कता अवलंबन करूँ पाख पड़ोशी सहित संपर्क छिन्न हो पारे चाकरी क्षेत्र में निजर काम प्रति ध्यान दिंतु अजथा कौन विषय आलोचना करूँ ना दिनटी हानि घटीपे दिनटी हानि रही वाणिज्य व्यापार महल शांति रक्षा करूँ कृषि तथा पशु संपदर विकास क्षेत्र में अग्रगति लाभ करेंगे परिवर्तन देखा कर्मरत महिला माने निज कर्म देखिले अत्यंत शुभमय दिनटी अतिबाहित हो पितामाता माने निजर पिलांकर कैरियर प्रति जत्नवान रे दिनटी गाड़ी मोटर यांत्रिक त्रुटि देखा पारे शॉपिंग मॉल तथा पार्किंग क्षेत्र में बुलाबुली करते सावधानता अवलंबन करूँ अप्रिय भाव देखा पारे कलिझगड़ा क्षेत्र निवृत्त रहतु आज दिन शुभमय करने कि पशुपक्षी खाद्य दान करूँ अत्यंत शुभमय हो सिंह राशि शुभ रंग धला नाली शुभ संख्या 1-5 कन्या राशि दिनटी आपण अत्यंत शुभदायक अच्छी कर्म क्षेत्र में कीर्तिमान रे खुशी हे धनयुक्त होबार दिनटी अच्छी सुजोग मिल अर्थ प्राप्ति जोग अच्छी वितर क्षेत्र ओहरी जाए मधुर कथार आप्यायित हो पारती सत्कर्म निजक नियोजित करेंगे विभिन्न दिगरू धन आगमन रही व्यवसाय लाभवान रही विवादीय परिस्थिति ओहरी जाए आज कौन कार्य सफलता हासिल कर दिन अच्छी पड़ोशी तथा आत्मीय सुजनकर आकर्षण रहीपारती दुखी रंकी को दान कर संतोषता लाभ करेंगे पारिवारिक स्नेह श्रद्धा वृद्धि स्वामी स्त्री मध्य उत्तम बुझाणा बाहर को जीवार जोग रही
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ରୁଚିକର ଭୋଜନ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷତା ଲାଭ। ମହିଳାମାନେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ତଥା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରି ଖୁସି ରହିବେ। ଦୂରରେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହୋଇ ମନର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ, ଖୁସି ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମନର ଭାବ ଖୁସି ରଖିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରିଥିବା ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, 3, 5। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି ସାରାଦିନ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିନୟ ଭାବ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନର ଦିନଟି ରହିଛି। କଳା ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରିବାର ଦିନ ଅଛି। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ଥିତିବାନ ତଥା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖଟାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖଟାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନର ଭାବ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ। ପାଇବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାପ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ରହିଛି। ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଧନର ବ୍ୟୟବରାଦ ଯୋଗଟି ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ରହିବ। ଯାତାୟାତ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଅସ୍ଥିର ଭାବ ରହିଛି। କାହାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଅସ୍ଥିର ଆଣିପାରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେବ। ତୁଳା ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ବନ୍ଧୁଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, 2, 4। ପିଛା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଶୁଭଦାୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମତା ଅଛି। ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଦିନଟି ନିରୋଗ ମନେ କରିବେ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିନ ଅଛି। ପଡ଼ି ରହିଥିବା କୌଣସି ବାକିଆ ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ତଥା କୌଣସି ଅର୍ଥ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ଲୋନ୍ କିମ୍ବା ଅଗ୍ରିମ କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାପ୍ୟର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପିଲାମାନେ ଖୁସି ରହିବେ। ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମତା ରହିଛି। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପେୟରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ। ସଫଳ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି, କୃଷି ତଥା ପଶୁ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭାଂଶ ବୃଦ୍ଧି, ପରିଚାଳନାଗତ ସଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆଜିର ଶୁଭମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ଅର୍ଥ ଲାଭର ଦିନ ରହିଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଦିନଟିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କିମ୍ବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରହିବେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭରେ ଦିନଟି କଟିବ। ଦିନଟି ଶୁଭମୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପଟି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେବ। ପିଛା ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି ଏବଂ ହଳଦୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, 3, 4। ଧନୁ ରାଶି, ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଆଜିର ଦିନଟି ବ୍ୟୟବହୁଳ ରହିଛି। କଥା ବନ୍ଧନର ଯୋଗ। କାହାର ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଥିଲେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କଥା କହି ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନଟି ଯାତାୟାତ ତଥା ଗାଡ଼ି ମଟରର ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଫୋନ୍ କଲ୍ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଜମିଜମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟର ଭାର କମିପାରେ। ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ଲୋନ୍ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଅସୁବିଧା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଇତ୍ୟାଦି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କାହାରି ସହିତ କଳହ, ଚାଲିଚଳନରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ଅସୁବିଧା ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦିନଟି ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନ
ଗୃହରେ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇବାର ଦିନ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଦିନରେ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇବେ। ପିଲାମାନେ ଗୃହରେ ଦିନଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ହଳଦୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, 5, 6। ଆଜିର ଦିନରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି, ଦିନଟି ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଦିନ ଅଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ଅଛି। ମକର ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା ଏବଂ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, 8। ଦିନରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପଟି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କର୍ମରେ ସଫଳତା ରହିଛି। ଅଗ୍ରଗତି, ଲାଭ ଯୋଗ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ, ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିବେ। ଦୂର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସଫଳତା ଲାଭ ଯୋଗ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ଦମ୍ଭ ଓ ଦୃଢ଼ତା ବଢ଼ିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ। ଅଟକିଥିବା କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ IT ସେକ୍ଟର ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ଟରରେ ଉତ୍ତମତା ଅଛି। ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ଦିନଟି ମିଳାମିଶା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଅଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦିନଟି ଖୁସିରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଦିନ ଅଛି। ବୁଲାବୁଲି, ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦିନଟିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା ଏବଂ ନୀଳ। ଆଜିର ଦିନରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିଛି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଦିନଟି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନଟନ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନ ଭାବ ଅସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟଜନ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ସଞ୍ଚିତ ଧନର ବ୍ୟୟଯୋଗ ଅଛି। ଯାତାୟାତ ଯାନବାହନରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାର ଅଧିକ ହେବ। ଦିନଟିରେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ପଦପଦବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରିବାରର ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ନେହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଅସୁବିଧାର ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ଉନ୍ନତମାନର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପଶୁ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ। ଲାଭାଂଶ ବୃଦ୍ଧି ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିବେ। ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ହଳଦୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, 4, 9। ଆଜିର ଦିନରେ ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭମୟ ହେବ। ଆଜିର ଦିନ 26/4/2024 ଶୁକ୍ରବାର କିଭଳି ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହେବ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ଆମେ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆଲୋଚନାଟି କଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ବିଛା, ଧନୁ, ମୀନ ରାଶିର ଘାତ ବାର ରହିଛି। ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଦୂର ବିଦେଶ ଯାଉଥିଲେ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।